मु आपण मानकर सानी आशा कर समस्ते भलसे थिबो मो मध्य बहुत भलसे अछि वेलकम टू अनदर ब्लॉग सगरे दिन से कम रानी तो अंतरे तू जहा जाई बाछी नाही जो सब बेस्ट अछि ए चूड़ी राको किन दबा साइज अनुसार इरा को बाहर थे ना लेरा नाही दिथाऊ हां ओ इरा नाही थाऊ खाली खाली एरा को दिथाऊ आउ एरा दिथाऊ एरा तो ओले बोधे आउ दादन सोला 1 2 3 4 आउ जरी आज होई एथिरो फल देखला भले जरी रांती दीदी हमें जानी परबा का कोड़ा माने ठीक से हमें देले कि नहीं देले आ थोड़े कोड़ा जरी रांतले जोरे मत नाला भारी प्रॉब्लम होते हम का देली कि ठीक से देली कि नहीं देली के जाने अल्लाह काल और लगता से एक्स्ट्रा जोरी भी दे देती उधर देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 आ गुटे सटे देबो मां ए मां तो मन पड़ा गन दिनसरा मां ए मां मागो ए मां मां एको मां ए मां तो मन पड़ा गन दिनसरा आ के अंतर आने के दे तो के पड़ा नहीं ओ अच्छी खा ए हे टिकली देना रे ए टिकली रे भी जो हम रोहनी का पिंदी परबो सुंदर खाली समस्त को पई बेस्ट अछि तेनका ये हला कंप्लीट सब दे आनो अरे रखी देले आ ओहि पका में ओके छुली सब इस खाड़े जाओ जाने ये लूंगी ना है कौन सा वाला 1 2 3 4 5 हे जाओ लगे तो आप हम सामने ला कर लगा 7 8 आरो बिनो गुटे आंके और नहीं ले एरे अच्छा वाले पे ये कोई लगे तो ना तो रखो मालो थोड़ा भी लेते हैं वो एटी को भी छुआ को बयाना है जे अबे दुईटा कोन छी आरएस छी काली मो हिंदे दुर्बल छुआ छी लगी आरएस आना है छी आ जूस आना है आ एटी को हे रूम लोक दे हे रूम रे हाय गाइज वर्तमान गाधी साइडी गाधी को दाखना बाहर छिलना आ मम्मा सब काम कर दूजी रानी भी तार सब काम करूजी मते हेल्प करले दुजन जाको नागी पड़ती चल देखो मो मां किरा करछे यार केते डेढ़ माणी गीते 3 मानला 1.5 केजी चावल ताकर 2 केजी करबे जे किन देबो 2 मान पूरी पूरी करबे खे फणी काकरा भी करबे ना तो कहले कहले तो काकरा भी देबे बोली ना जदी करी पारबे हेले आमे कोन नै परती ना टाइम कही हां से रात के उठी ना करबे कहले हाँ आमरू सरला परे जीवे ताकड़ी
ଆମର କିଛି ଲେଟ୍ କରିବୁନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ କରିଦେବୁ, ସବୁ କରିବୁ, ସେଠୁ ଯିବୁ ଘରେ ହେଇକି। ଆଗ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କହିକିନା ତ ସେ ଗାଧି ସାରିଥାଉ ତ ନା, ଗାଧେଇକିନା ତ ଏବେ। ହଁ ଗାଧେଇବି, ଗାଧେଇ ପକେଇବୁ। ବାପା ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଲେ ନା ଡାଲି କରିବା ଆଉ। କେଡ଼େ ହାଣ୍ଡି ଦେଖାଯାଉଛି, କେଡ଼େ ହାଣ୍ଡି ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ବାଦାମରେ ଦିଶିଛି ନା କି ସବୁ ଗୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ମସ୍ତ ନାଉ। କେତେଟା ରସଗୋଲା ଆଣବା? 9ଟା ନାଇଁ 12-13ଟା ଆଣିଥାଏ। ରାନୀ ବି ଯାହା ସବୁ କରି ସାରିଲା। ମାଳରା ବି ଧୋଇବୁ କି? ଧୋଇ ଧୁଆ ସାରିଛୁ ନା? ଗାଡ଼ିରେ ବି ସବୁ ନେଟେ ନୁଟା ସାରା ସରିଛି ନା? ବାହାରବା କିନକା? ହଁ ନାଇଁ ମୁଇଁ ମୋର କରିଛି। ବାହାରବା ବାହାରି ପୁରା ନା ଗଲା ବେଳକୁ ବି ହେଇଯିବ 8ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗାଧି ଉଠା ନା ତୁ ଗାଧେଇ ନା ହଉ। ବାହାରି ବୁରା ନା ଯାଉ, ଆଇଲା ବେଳକୁ ଫେର ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ଠିକ ଟାଇମରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ପରଫେକ୍ଟଲି ହେବା ଦରକାର। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପୁରା ଭଲସେ ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା, ଠିକ ସେ ବି ହେଇପାରିଲା। ଏଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ। ଏଟା କାହିଁ लो ଅଛି? ଏଟା ତ କିଛି ନାହିଁ ନା, ଟିକଲି ଦେ ଅଛି ଖାଲି କହିଦେଲୁ ଯେ ଅଛି ବୋଲି ନା। ନାଇଁ ଏଟା ଦେଖୁନ ଟିକଲି ଅଛି। ହେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଇଁ ହେଠିକି ଯିବା କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଯଦି ସରିଗଲା ବୋଲେ ତ ଯିବା। ଏମାନଙ୍କୁ କହିକିନା ହବ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟାଇମରେ ଭାଇ ତୁ ତୋ ସୁଯୋଗ ମାନେ ସେମାନେ ନିହାତି 11 ବଜେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟାଇମ ହେଲା ଏଟା। ଆମେ ତ ଚାକିରି କରା ଲୋକମାନେ ବି 10 ବଜେ ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛି 10:30ରେ। ଆଉ ସେମାନେ ତ ଆହୁରି ଲେଟ୍ ହବ। ଏତ ଅନଅଫିସିଆଲ। ଆଗ ମତେ ତ ଲାଗୁନି କିଏ ଗାଧେଇଥିବେ, ମତେ ତତେ ଲାଗୁଛି? ହଁ ଏ ଜାଣି ମତେ ଲାଗୁନି। ଗଲେ କହିକିନା ଆଇବୁ, ସେମାନେ ତାକୁ ବାପା ମାନେ ପୁଣି ଫ୍ରି ହେଇକିନା ଆଣିଦେଲା ବେଳକୁ ତ 10 ବଜେ କହିଯିବ ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି 11 ବଜେ ସବୁ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆମେ ଯାଇବୁ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆଇଲା ବେଳକୁ କରବୁ ବୋଲିକିନା। ତୁ ଏମିତିରେ ସାରି ଦେଇଥିବୁ ବି। ମୁଁ ବୁଝିଲି, ହେଲେ ଆମେ ଆଇଲା ବେଳକୁ କହିକିନା ଆଇଲେ ବି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହବ କି? ସେମାନେ ଗାଧେଇକିନା ତା ବାପା ପୁଣି ବାହାରେ ଥିବେ, ଆଇବେ। এই ORS ର ମୁଁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ORS ଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ORS। କାଲି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପିଲି, ଆଉ ଲେମନ ବାଲା ବହୁତ ବଢିଆ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଥର ଗଲା ବେଳକୁ ବି ORS ଟା 5-6ଟା ଧରି ଯାଇଥିବି, କାରଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିକା, ଏନର୍ଜେଟିକ ସବୁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଦିସ୍ ORS ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କୁନି ଦେବୀ କିରା କିରା କରୁଛି ସେ। କିରା କରବୁ? क्या करबू? ପାଉଡର ଲଗା, ପାଉଡର पाउडर लगा। हाँ पाउडर किरा करबू? हाँ लगे दे पाउडर टिके। हाँ 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 ମୁଁ ବି ରେଡି ହେଇଗଲି। ଆଉ ସବୁ ଛୁଆ ପିଲା ମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। কি বাসন মাতুজি তোমরা সুন্দরী কো কিরা করজি বিস্কুট খেলে বাসন মার দেবো না
ତୁ ମା କରି ଦିଦି ହେଲେ ବି ତୁ ବାସନଟା ମାରି ଦଉଛୁ अच्छा जी ସେ ଦିଦି କି ଦିଦି ଡାକୁ ସ୍ନେହା ଦିଦି ତୋ ନା କି ନା ତୋ ନା ତାନଭି କି ଭଲ ନା ଡାକା ମୋ ମା ଇବ୍ରାରେ ପାଗଳି ଦିଅ ପାଗଳି ନା ଗो गेट लॉस्ट न करू सबोडू निज କଥା ନିଜେ ବୁଝାଇ ଆଉ ରେଡି हो देखो नहीं सुन मेरी सेकंड में बढ़िया Yeah. এখন পুগো দেলে খটি সব বুঝে দেছি गुले गुले दे उड़ा नहीं खा करे हां खाई सार तो लगा दे आज तू एड धैर जीव खो खो खरे से खो
ତା ବାପା ନା ଇଲେକ୍ସନ କିଣି ଯିବେ ଛୁଆର କଣ आज मोर कन्या पूजन इनका सला देखा जाऊ नेक्स्ट वर्ष आसा समझते खुशी था हाँ बाय बाय करना जाओ 2 hours later. और सुन है सर बार से लो भल देखा जाती देखो ना तू कह सुंदर देखा जाए कौन आ को मजा कौन आ भल दिसुजी यस पहुंची गली मंदिर रे मो माँ तो आगे आगे गला ना दुर्गा पूजा मस्त है जी ये हमारे प्रोग्राम हो जी
ଭଲ ବି ହଉଛି। ଦେଖୁଛୁ କି ନାଇଁ ସୁଜି କାକରା ବି ଆମେ ଆଣିଦେଇଛୁ। ରାଣୀ ଆମର ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ ବାପା ଦେଇ କରବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ରିଆ ମାରୁ ବି ଆମେ ସବୁ ଆଣିଛୁ ଆଜି। ଏତେ ଭୋଗ ଆଣିଛୁ ଯେ ଖାଇ ଖାଇ ଆମେ ଆଉ ରାତି କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାଇଁ ପଡ଼େ। ମାମୁଁ ଦେଇତି ଗଣ ମାମୁଁ କହିଲେ ଭାଞ୍ଜି ଲାଗି ନେଇ ଦେଇଛି। ହଁ ସେ ହେତାନି କି ମେମ୍ବର ସବୁ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାଦ୍ୟ ଅଣାଯାଇଛି। ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଖୁସି ତ ଆମ ଅନୁଦାନରେ? ରାନୀ ଆଜି ଆମ ମୋ ଖାଇବାରେ ଆଜି କଦଳୀ ଆଉ ମିଠା ଖାଇଲେ ନା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ନନା ଲାଗି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବାପା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏନ୍ଜୟ ୟୋର ମିଲ୍ସ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ବାଏ।